الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد وإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. صدق اللہ العظیم. آپ کے سامنے پارہ نمبر 4 سورت نمبر 4 سورہ النساء کی آیت نمبر 11 12 13 کی تلاوت ہوئی ہے. ارشاد ربانی ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم. اللہ تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتے ہیں. للذکر مثل حظ الانثیین. ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصہ کے برابر ہوگا. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. اگر صرف عورتیں ہی 2 سے زیادہ ہوں تو متروکہ مال میں سے 2/3 ان کا حق ہے. وإن كانت واحدة فلها النصف. اور اگر ایک ہی عورت ہو تو متروکہ کا آدھا ہے. وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے متروکہ مال میں سے 6واں حصہ ہوگا بشرطے کہ میت کی اولاد ہو. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ. اور اگر میت کی اولاد نہ ہو وَوَرِثَهُ أَبْوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. میت کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہیں اور اس کی ماں کے لیے 1/3. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ. اور اگر میت کی بہنیں ہوں
ولی امیہ السدس، تو اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وصیت یا دین کے ادا کرنے کے بعد۔ آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے باپ یا بیٹے ان میں سے کون زیادہ تمہارے لیے نفع پہنچا سکتے ہیں۔ فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ مقرر ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ خوب جاننے والے اور بڑے ہی حکمت والے ہیں۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، تمہاری بیویوں نے جو مال چھوڑا ہے بشرطے کہ اگر وہ صاحب اولاد ہیں تو تمہارے لیے اس کا حق آدھا ہے۔ وَإِن كَانَ لَهُنَّ، اگر وہ صاحب اولاد نہ ہوں تو تمہارے لیے اس کا آدھا ہے۔ وَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر وہ صاحب اولاد ہوں، وَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، تو تمہارے لیے ان کے متروکہ مال میں سے چوتھائی ہے۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وصیت جس کو اس نے کیا ہے یا قرض کے ادا کرنے کے بعد۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تم صاحب اولاد نہ ہو تو تم نے جو کچھ ترکہ چھوڑا ہے اس میں سے ان بیویوں کے لیے چوتھائی ہے۔ وَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تم صاحب اولاد ہو تو تمہارے متروکہ مال میں سے ان بیویوں کے لیے آٹھواں ہے۔ من بعد وصیت توصون بها او دین، وصیت جس کو اس نے کیا ہے یا قرض کے ادا کرنے کے بعد۔ اور اگر کوئی مرد یا عورت ایسی ہو جس کے باپ یا بیٹے نہ ہوں، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کے ایک بھائی یا بہن ہیں، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اور اگر وہ بھائی بہن ایک سے زائد ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ تہائی میں شریک ہیں۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وصیت جس کو اس نے کیا ہے یا قرض ادا کرنے کے بعد۔ غَيْرَ مُضَارٍ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ، وصیت کرنے والا، قرض ادا کرنے والا نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ واللہ علیم حلیم، اور اللہ ہی خوب جاننے والے ہیں، انتہائی بردبار ہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے ضابطے ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو لوگ اللہ اور اس کی رسول کی، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے، یدخلہ، اللہ ان کو داخل کرے گا، جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتی الانہار، جن کے نیچے ندیاں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیش اسی میں رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کے حدود اور قانون سے تجاوز کریں گے، آگے بڑھیں گے، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ ان لوگوں کو ایسے آگ میں داخل کرے گا، خالداً فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور انہی کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ خاص طور سے آیت نمبر 11، یہ وہ آیت ہے اللہ تعالیٰ کے اس نازل کیے ہوئے کلام میں جس کو آیت میراث کہا جاتا ہے۔ یہی وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خاص طور سے اس بات کا مخاطب بنایا ہے کہ جب تمہارے اعزاء اقربا دنیا سے جا رہے ہیں اور مال و پراپرٹی چھوڑ رہے ہیں تو ان کو
اپنی منمانی اور اپنی سوچ کے مطابق تقسیم اور بٹوارا نہ کرو، بلکہ میں ضابطہ قانون نازل کر رہا ہوں، اسی کے مطابق اس کو تقسیم کرو اور اس کو بانٹو۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 کے شروع ہی میں کہی ہے، وہ توجہ کے زیادہ قابل ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتے ہیں۔ پتہ چلا کہ آگے جو کچھ بٹوارا ہوگا اس کا قاعدہ قانون آ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور حکم جب اللہ تعالیٰ کا یہ کہا جائے گا، اور لفظ وصیت اللہ تعالیٰ نے تعبیر کی اپنے کلام میں، اس سے اس حکم کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ جس طرح سے نماز بغیر پڑھے ہوئے ذمے سے جانے والی نہیں ہے، اگر چھوڑ دیا جان بوجھ کے گنہگار بھی ہوگا، زندگی ملی ہے تو اس کی قضا کرے، اور اگر نہیں زندگی میں ادا کر سکا تو بعد میں اس کا فدیہ دینا اس کے ورثہ کے ذمے۔ اگر وصیت نہیں کیا ہے تو مستحب ہے، اور اگر وصیت کر کے مرا ہے تو واجب ہے۔ لیکن اللہ کے سامنے اگر اللہ کے مواخذے میں آ جائے کہ صحت دی تھی، قوت دی تھی، مسجد تھی، سب کچھ تھا، کوئی نماز پڑھنے پر رکاوٹ نہیں، عذر نہیں، تم نے نماز نہیں پڑھا تو مواخذہ اب بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یہ حکم ہے۔ اب ہم نے آپ نے اپنی زندگی میں بہرحال اللہ کا کرم ہے کہ نماز کی اہمیت تو رکھی۔ بھائی ذرا ایک منٹ ٹھہرو نا بابا، بالکل جماعت ہو سکتا ہے ہمارے یہاں اقامت ہو رہی ہو، یوں کہہ کے آپ نکل جا رہے ہیں، لیکن میراث کے مسئلے میں حج کیا، عمرہ کیا، بڑے بڑے مدرسوں کے ڈونر میں نام آپ کا، مسجد کہیں بن رہی ہے وہاں بھی آپ کا کھاتا اکاؤنٹ کھل جائے گا۔ لیکن والد چلے گئے، آپ ہی سب سے بڑے تھے، سب لپیٹ کے ایسا رکھ دیا، کسی کو کچھ پتہ چلا، بہن نے اگر کبھی مطالبہ کیا تو 2 لاکھ روپے لے لیں، چپ بیٹھ جا۔ چھوٹے بھائی نے کچھ کہا تو اس کو بھی اونے پونے کر کے سمجھا دیا۔ اگر بھائی نہیں تھا، اس کے لڑکے تھے، ان کو بھی کسی طرح سے ادھر ادھر کہہ کے یہ مسئلہ ضرور یاد رہے گا۔ دیکھ میرا بھائی تیرا باپ میرے باپ کی زندگی میں مرا ہے، اس لیے تم کو تو کچھ ملنے والا بولنا نہیں آئے گا، پھر بھی کہے گا محجوب ہو، محجوب محجوب محجوب، محجوب کی جگہ کیا کہے گا؟ محجوب محجوب محجوب، یہ کلمہ کی طرح رکھ لے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج اس سبق کے اندر یہ نیت کرو اللہ کے سامنے، میرے یا کسی عالم کے سامنے نہیں، کیا کوئی کچھ کرے گا؟ کوئی کچھ نہیں، اللہ کے سامنے سچی نیت کرو، اور کوتاہی کمی ہوئی ہے تو توبہ کرنے کی کوشش کرو۔ اور دیکھو یہ حقوق العباد ہیں، جن سے کوتاہی ہم میں سے ہو گئی ہے، اس کی توبہ اللہ کے سامنے بعد میں ہوگی، پہلے صحیح طور پر میراث بانٹنا، یہ اصل توبہ یہ ہے۔ اور جنہوں نے ابھی تک کچھ کیا نہیں ہے، لڑائی جھگڑے ان کے یہاں نہیں ہوئے، پھر بھی میں آپ سے عرض کروں یہ صحیح نہیں ہو رہا۔ آگے بڑھ کے میں کہہ دوں کہ ان کی دعوت، ان کی چائے پینا بھی صحیح نہیں، آپ کہیں گے اسی لیے آپ کو کوئی پوچھتا نہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پوچھ لیتا کوئی تو بیمار بھی ہو جاتا ہوں۔ کل چلا گیا ملاٹ، رات میں واپسی ہوئی 1 بجے کے قریب گھر، ہوا اتنی لگی، سمجھ رہے ہیں، ٹرین میں حالت خراب ہو گئی۔ یہ پوچھنے کا حال تو یہ ملا، اگر کوئی روز پوچھے تو کیا حال ہوگا؟ پھر تو اسٹریچر لے کے چلنا پڑے گا، یا ویل چیئر۔ تو ایسی دعوت سے کیا مطلب ہے جس میں ہم بیکار ہو جائیں؟ بہرحال میرے بھائیوں، ایک پوائنٹ تو یہ لے کے چلو آئے، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ آپ کو حکم دے رہے ہیں اولاد کے بارے میں
یعنی دنیا سے جانے سے پہلے آپ اس چیز کو ان کے ذہنوں میں اتار دیجئے گا کہ دیکھو میرا کب کہاں جانا ہو جائے کچھ معلوم. ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور روز ہو رہے ہیں، اور ہمارے گناہوں کی نحوست سے تو آج کل زیادہ ہو رہے ہیں. ابھی 8 دن پہلے میرے سگے ساڑھو سمجھ رہے ہیں عشاء بعد کھایا پیا بیٹھے بات کرتے کرتے کہا یہاں پر جیسے بھاری پن لگ رہا ہے، اور پھر کچھ پسینہ چھوٹنے لگا. لڑکے سے کہا کہ مجھے ڈاکٹر کیا لے کے چل. وہاں گیا، انہوں نے جلدی سے 3-4 ٹیسٹ لکھ دیا. وہ وہاں لیب تک جانے سے پہلے ہی پہلے آنکھیں ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئی. سمجھ میں کچھ بات آئی. میرے پڑوس میں ایک صاحب اچھا کاروبار کرنے والے بینک میں گئے، پیسے جمع کر کے آئے کہ ابھی بھی تیار ہو کے جاؤں گا، اور ایسا شور مچا. میں نے کہا اہلیہ کی طرف دیکھو بازو میں کہاں کیا گڑبڑ ہو رہا ہے. میں خود گھبرا جاتا ہوں، نہیں پتہ چلا. پھر معاویہ کو فون لگوایا تو معاویہ نے رپورٹ پہ بھیجی، بلانے کا انتقال. یہ ہے زندگی جس کے پیچھے ملکوں پر، گھروں پر، دیش پر، سب پر قبضہ کی کوشش ہے. آپ کہیں کہ صاحب ان کو تو کچھ نہیں ہو رہا ہے، پہلے کہہ چکا ہوں ایسا ہوگا کہ آپ اور ہم پناہ مانگیں گے. اور اللہ نے فرعون کو 50 سال رکھا، یہی کہہ چکا ہوں. کتنے سال؟ 50 سال گورنمنٹ کی تھی. سر پر اس کو کبھی تکلیف ہوئی تو ایسی زندگی سے کیا مطلب ہوا؟ اس لیے بات لمبی ہو رہی ہے. یوسی اے امرکم اللہ فی اولادکم، اللہ تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں امرا، عربی کا لفظ ہے، یہ حکم واجب فرض کے معنی میں ہے. ایک بات تو انشاءاللہ یہ ذہن میں اتری ہوگی اور کوشش کریں گے انشاءاللہ. ارے زبان سے تو کہہ دیتے کم سے کم، سمجھ رہے ہیں، کوشش کر کے سچے مسلمان بن جائیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ سچے مسلمان. اب آگے کیا چیز ہے وہ ذرا سمجھ لیجئے گا. فائدے کی چیز ہے، دنیا میں آپ کا فائدہ ہوگا. سمجھ رہے ہیں کیا ہے فائدہ؟ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. باپ کا انتقال ہوا، اس نے ایک لڑکا ایک لڑکی چھوڑا ہے. بہت چھوٹی سو شکل بنا رہا ہوں آپ کے سامنے، بہت زیادہ لمبی بات نہیں. ایک لڑکا، اب یہ مال بٹے گا کیسے؟ اس کا نقشہ اور اس کا صحیح معاملہ دارالفتہ میں جو مفتی بیٹھے ہیں ہمارے استاذ کے بقول رحمت اللہ علیہ، وہ تنخواہ اسی کی لیتے ہیں، ان سے پوچھو. لیکن ہم یہاں سمجھانے کے لیے شکل عرض کر رہے ہیں. اس لڑکے کو لڑکی کا ڈبل دیا جائے. اتنی بات تو سمجھ میں آ رہی نا؟ بس بٹا ہوتا یہاں ہم نہیں کچھ کریں گے تاکہ آپ الجھے نہ. صاحب یہ عجیب تماشا اسلام کا، لڑکا لڑکی ایک ہی باپ کی اولاد. دیکھا اسلام نے کیسے فرق کر دیا. ارے ایک ہم لوگ قانون بنا رہے ہیں 50% اب MP MLA اور چیئرمین اور کیا کیا سب عورتیں بنیں گی. دیکھ لیا، 50 مرد بن گئے 50. تو ہمارے یہاں انصاف ہے، اسلام میں انصاف. ظاہر سی بات ہے، آنکھ کی روشنی جب خراب ہو گئی تو ہمیشہ ایک چیز کتنی نظر آئے گی؟ 2 نظر آئے گی. یہ آنکھ کی روشنی خراب. آپ سمجھو، ہم میں سے اتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، بچوں کو چھوڑ دیجئے، لیکن جو میری عمر کے آپ میں سے ہیں یا زیادہ، بتائیے گھر کا خرچہ ہم آپ اٹھاتے ہیں یا یہ عورتیں؟ ان کے یہاں تو کوئی اٹھاتا ہوگا، پتہ نہیں کہاں کہاں اٹھاتی ہیں وہ جانے. لیکن آپ بتائیے، آج تک نمک کا بھاؤ تو آپ کو پتا ہوگا، بچوں کو تو نہیں ہوگا. بھائی آپ نہیں جاتے ہوں گے، لیکن خالی بھائی تو پوچھتے رہتے ہوں گے کہ گوشت کا بھاؤ کیا چل رہا ہے. نہیں پوچھ رہے. اور تو اور خالد بھائی کے پاس مثال دے رہا ہوں، کوئی تعلق نہیں، رشوت نہیں دیتے. یہ آپ کا نام نہیں یاد آتا، ان کا آ جاتا ہے، سامنے بیٹھتے ہیں. دیکھو ناراض نہ ہونا، مولوی صاحب کچھ اندر چلتی ہے ان کی. نہیں کچھ نہیں، الحمدللہ. یہ بیٹھے ہیں باپ بیٹے، آج کی ملاقات اب آئندہ سنیچر کو ہوگی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں کبھی کبھی انہوں نے سڑک پر مجھے چلتے پھرتے دیکھا، بیچ میں پہنچ گیا، یہاں گرتے پڑتے
तब कहते हैं मौलवी साहब कहाँ से, ताज्जुब होता है इनको भी। बहरहाल क्या ये रहा था कि साहब अगर लड़का उसके साथ उसके माँ बाप हैं, बीवी है, 2-3 छोटे बच्चे हैं, तो ये पूरा खर्चा कौन उठा रहा है? नहीं बोल रहे हैं सब। 15 लाख वाले हो क्या? कोई नहीं बोल रहा है इसमें भाई, कोई बोल ही नहीं रहा है। आप बताइए कौन उठाएगा? तो जब ये लड़का उठा रहा है अपने माँ बाप का भी खर्चा, अपनी बीवी का भी खर्चा, और बम्बई की दुकान में कहूँ सोसाइटी का भी मेंटेनेंस भी देगा, नहीं देगा, लाइट बिल भी देगा, और आगे भी बोलो प्रॉपर्टी टैक्स भी देगा कि नहीं देगा? नहीं दे रहा है। 2 साल के बाद 5 साल के बाद 5,000 आ गया, नहीं आया। ये दे कौन रहा है? लड़का दे रहा है कि लड़की दे रही है? जब लड़का दे रहा है तो खर्च लड़के का ज्यादा है कि लड़की का? अब लड़की जा रही है अपने घर, जाहिर है पर 3 घराना हो अलग बात है, लेकिन जो दामाद आएगा तो दामाद लड़की का खर्चा उठाएगा कि लड़की अपने शौहर का उठाएगी? अरे बोलो ना, दामाद उठाएगा। बच्चा हुआ लड़की को तो उसका खर्चा कौन उठाएगा? दामाद उठाएगा। उसके माँ बाप घर पर आए तो मूसा भाई ये हम थोड़ी कोई उठाएगा, वो उठाएगा ना भाई। अरे बोलो ना। तो मालूम है कि लड़की का खर्चा बमुकाबिल लड़के के 0 बैलेंस न कहें आप तो भी रुपए में 25 पैसा बन रहा है। कितना? इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसाफ के साथ दे रहे हैं। दूसरी एक बात समझ लीजिएगा, आसमानी किताबें बहुत सी बताई जा रही हैं। हम मकतब वाले लोग, मदरसे के लोग 4 मशहूर कहते हैं। बहरहाल और भी कोई दावा कर रहा हो करता रहे, हमें इससे इनकार नहीं, लेकिन एक चैलेंज है मेरा नहीं इस्लाम का। आपके दीन धर्म में कमी है, नुक्स है, लाओ प्रॉपर्टी बांटने के लिए कोई कानून बताओ। हमारे यहाँ तो ये कानून ऐसा है कि आने वाले रमजानुल मुबारक में आप इस साहब ये रुकू छोड़ के चले जाएं, क्योंकि मुशाबिहत बहुत लगती है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो पीछे से टोकन टाक चालू होगा कि नहीं खुदा भाई? और अगर उसने आंख निकाल के कहा पढ़ लिया, और ढीले ढाले जिम्मेदार लोग थे, कहा जाएगा खराबी तो जरूर हुई लेकिन कामिल कुरान पढ़ा गया। तो ये अल्लाह का हमारे इस्लाम के अंदर, अगर हमारा भी नहीं कह सकते तो आप इस्लाम कहिए, बिल्कुल अपने को न्यूट्रल रख के, कि इस्लाम एक वो दीन है, कुरान एक वो आसमानी किताब है कि जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों की बात नहीं, इंसानों की प्रॉपर्टी एक दूसरे के हाथ में जाए, जिसको आप ओवर हैंड क्या कहते हैं, उस तरह कैसे कानून है, ये कानून है। 3 बात हो गई। अब चौथी बात ये है कि अगर मरने वाला मरा, बाप मरा, और उसने लड़का तो एक छोड़ा, तवज्जो सुनिएगा, लेकिन लड़की 2, 3, 4, 5, तो इन तमाम लड़कियों को कितना मिलेगा? इन तमाम लड़कियों को वही, अब चूंकि भाई मौजूद है तो भाई के मुकाबिल में 1/3 मिलेगा, और 1/3 में सारी बहनें होंगी। नहीं समझ रहे हैं? फिर वही दिमाग में बात रखिएगा, इन बहनों के दिन में खर्चा, ये बहनें अपने घर की हैं, वहाँ उनको मिलेगा। अब यहाँ ठहर के आगे बढ़ने से पहले याद रखिएगा, जब इस्लाम दुश्मन लोगों ने देखा कि साहब इस्लाम ने तो बाजी मार ली हमसे, और उसने इंसानों के बीच में अपना इंसाफ का कानून भेज दिया है, तो अब इन्होंने क्या कहना शुरू किया मालूम है? वो ये कहना शुरू किया कि नहीं, अब हम कहेंगे कि मर्द औरत को बराबर दिया जाए। क्या दिया जाए? पहले तो आपके यहाँ था ही नहीं, इसी देश में आपको याद होगा अच्छी तरह से, अगर बाप का इंतकाल हो गया प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है तो लड़कियों का नाम चलता था। और आज भी खुद मेरे साथ ऐसा किस्सा हुआ है, यानी मेरे साथ मतलब मेरी बीवी के साथ, दीनदार भाई लोगों ने उस 4 बहनों का नाम ही काट दिया।
नेकपाल ने पूछा और बेटियां वटियां हैं रियामत मरहूम की? कहा नहीं कोई नहीं है। ये 3 लाख लोगों का हाल है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो अगर इस्लाम दे रहा है रुपया में से, मिसाल समझो 25 पैसा, कितना दे रहा है? किसको? लड़की को। और ये आपको कह रहे हैं 50 पैसे के बराबर देना, और कानून में तो नाम ही कट रहा है। तो ये देंगे आपको? इन बच्चियों को मिलेगा? मैं हूँ मुस्लिम महिला का बहुत हमदर्द। इतना बड़ा हमदर्द आप बन के आ रहे हैं। मुस्लिम महिला नहीं कह रहे हैं आप, हिंदी का लफ्ज भी नहीं बोल पाते, मुस्लिम महिला आप कह रहे हैं। तौहीन हो रही है, बेइज्जती हो रही है हमारी। और हम माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, कुछ न कुछ लोग तो घर की भेदिया बन के जाते हैं, इसीलिए निकम्मों को बोलने का मौका मिलता है। अरे समझ में कुछ बात आ रही? मैं कहाँ तक कह रहा हूँ आपको? अल्लाह के इस कानून को आज के हालात में शरई नुक्ते नज़र से अपने दिमाग और जहन में बैठाने की कोशिश करो। ये नीयत करो कि इंशाअल्लाह जब हमारे सामने ऐसा वाक़या आएगा तो हम अब्बा के बहुत आसान तरीका बता देता हूँ। एक सादा कागज़, कोरा पेपर लीजिए और जो अच्छे आपके भरोसेमंद मुफ्ती हों उनको अस्सलाम अलैकुम कह के नीचे लिखिए, मेरे बाप का मेरी माँ का इंतकाल हुआ, जो भी हुआ हो, और इतना पैसा नकद, इतना जेवर, ये मकान, ये ज़मीन, इतनी पूरा हिस्सा लिखते हैं, और उसमें हमारे इतने भाई बहन भतीजे भांजे ये वो सबको लिख के दे। वहाँ से जो आ जाए बंद करके कमरा बैठ जाइए। अल्लाह का वो कानून है, और आप बांट लीजिए। न हल्दी लगी न फिटकिरी, और रंग भाई क्या हो गया? चोखा। समझ रहे हैं? यूपी वाले समझ रहे हैं, बिहार वाले भी समझ रहे हैं कि नहीं? काम हो गया। किसी वकील को बुलाना पड़ा है। अभी एक मेरे दोस्त कल मिले, कह रहे थे मौलाना दुआ कर दीजिए। मगर क्या मुसीबत आ गई? तो मुस्कुरा पड़े। मैंने कहा आपने सोचा होगा कि दुआ के लिए कहा तो मुसीबत पूछ रहे हैं। मैंने कहा हमको आप कब याद करते हैं? मुसीबत ही नहीं याद करते हैं। बोले तारीख पड़ गई है, केस हो गया है, और हर तारीख पर 7,000 8,000 जा रहा है। मैंने कहा कि क्या केस है? मीरास का है क्या? बोले हाँ बस वो असल में अब्बा का इंतकाल हुआ। असल में क्या हुआ? मैंने कहा अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। दारुल कज़ा में चले जाओ, काजी लोग बैठे तनख्वाह ले रहे हैं, फ्री काहे को तनख्वाह दे रहे हो? काम तो लो उनसे। मुफ्ती आदम मैंने कहा हैं फलानी जगह, उनके यहाँ जाओ, अजीजुर रहमान से फतेहपुरी, और वहाँ बैठ के लेके मसले आओ, हल करो। न पैसा न कुछ। लेकिन जाहिर बात है दुश्मन शैतान है, वो आसान काम हमको आपको दीन की निस्बत पर करने देगा, लेकिन हिम्मत वाले कर लेते हैं। अब मैं आगे सिर्फ तर्जमा कर चुका हूँ, 2-3 मिनट में 2 बात आपको और बताना है बस। हर आयत के अंदर, यानी आयत नंबर 11 और 12 में 2 मरतबा ये बात आई है कि ये जो बंटवारा हमने किया, अल्लाह ताला कह रहे हैं, इस बंटवारे पर अमल कब आप करेंगे? जब मरने वाले ने मरते वक्त 2 पोजीशन उसकी और देखी जाएगी। किसी चीज़ की वसीयत की है या दूसरी, उसके ऊपर कर्जा है या, अगर कर्जा है, सुनिएगा गौर से, अगर कर्जा है तो पहला नंबर इस माल में से उसका कर्जा दिया जाएगा। जितने वारिस लोग हैं सबसे बताया जाएगा इतना कर्जा है, इतना माल है, हम पहले छुटकारा इनको दिलाएं। क्या करके? पहले बंटवारा नहीं करेंगे। दूसरे नंबर पर वसीयत की है कि फलानी जगह इतना पैसा दे देना है, तो वो पैसा निकालने से पहले आप इसको समझ के रहिएगा, तवज्जो से सुनिए। देखा जाएगा कि कितने की वसीयत की है। मिसाल के तौर पर 1 रुपया छोड़ के गया है, कितना? 1 रुपया, किसी मिसाल बना रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ, 1 रुपया। अब वसीयत उसने की है 50 पैसे की। कितने की? तो क्या 50 पैसा वसीयत में दे दिया जाएगा? नहीं, बल्कि 1 रुपया को 3 जगह तकसीम करेंगे, 33 पैसे कुछ होंगे।
अब इस 33 में भी थोड़ा कम कर देंगे, 30 पैसे देंगे। कितने पैसे देंगे? याद रखिएगा, वसीयत हमेशा तिहाई के अंदर या उससे कम नाफिज होगी, उस पर अमल होगा, उससे ज्यादा। अरे समझ में बात आ रही है? वसीयत ये नफिल है, वसीयत क्या है, और ये कर्जा फर्ज है, और दूसरे नंबर का फर्ज ये मीरास है। समझ में बात आ गई? तीसरी बात एक और तवज्जो सुन के जाइए वसीयत के बारे में। अगर यूं किया मरने वाले ने कि मेरी बीवी ये जो है इसको तुम लोग मेरे बैंक अकाउंट से, मेरे बंगलों में से, जमीन में से इतना दे देना, लिखो इसको, वसीयत कर रहा है ना, मर गया वो। अब जब ये वरसा बैठे उसकी तजहीज़ और तकफीन करने के लिए, कर्जा देखने के लिए, कर्जा अदा कर दिया, अब कहा वसीयत नाफिज करो, बोलेंगे उसमें बहुत से लोग, छोटा वाला लड़का जरूर बोलेगा, ये याद रखो। उसको लगा होगा अपनी माँ से, ये कमी बता रहा हूँ आपको। हो सकता है बेटी कोई बाहर बैठी हो वो भी बोलेगी, पापा डैडी कह के गए थे मम्मी को वो 22 करोड़ वाला बंगला देने के लिए, आप क्या करेंगे? कहेंगे ठीक है मुफ्ती साहब से पूछ लेते हैं शरई कानून क्या है। ये बीवी अभी बता चुका हूँ, शौहर यानी मरने वाले के प्रॉपर्टी में वारिस है कि नहीं? अरे बोलो ना। लिहाजा ये वसीयत यहाँ नाफिज होगी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, हदीस की तमाम किताबों में ये लफ्ज़ मौजूद है, आपकी बरकत से याद आ गई, देखा नहीं था। ला वसीयत लिवारिसिन, वारिस के लिए वसीयत। ये वसीयत किसके लिए है? भाई ये फला मस्जिद बन रही है, उसमें 10,000 दे देना। वो फला मेरा पड़ोसी है, आज बता रहा हूँ, नहीं तो बताता नहीं, अब दुनिया जा रहा हूँ, उस बेचारे को माहाना में कुछ पहुँचाता था, तो तुम 2,000 दे देना। ये चूंकि वारिस नहीं है ना, ये लोग ना मस्जिद वारिस है ना ये लोग, तो हमेशा ये 3 बात याद रखिएगा। 3 मिनट बाकी है, 10 बज गए, ऐसी बेबरकती होती है। तो ये तीनों जगह अल्लाह ताला ने कहा है। अच्छा एक बात और सुनिएगा, एक कमी और, ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़आ। हमारे यहाँ बहुत बड़ी कमी है, हमारे साथ वास्ता हुआ है, इसलिए हम उसी को बता रहे हैं। एक साहब मेरे पास आए, कहने लगे मेरी अम्मी, तवज्जो सुनिएगा, मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया। मैंने कहा अल्लाह बख्शिश करे, उन पर अपना फजल फरमाए। आमीन भी नहीं कहा उसने, खड़ा होकर मेरा मुँह देखता रहा। मैंने कहा अच्छा आगे बोलो क्या बात है? बोले बात कुछ नहीं है, वो असल में बात सिर्फ इतनी है, मैं समझ गया कि अब ताला लेके आया है ये। मैं कहा बोलो जल्दी बोलो, मुझे मदरसे में पढ़ाना, उस वक्त मैं पढ़ाता था। कहा बोलो। कहने लगे बस इतना पूछना था, हम 3 भाई हैं। अरे भाई मेरी अम्मी भी ये चाहती थी मेरे यहाँ उनका इंतकाल, मेरे हाथ से खिदमत हो, आखिरी पानी मैं पिलाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पिलाया। सुन रहे हैं आप? उसको कैसे बेवकूफ़ बनाना चाहता। मैंने कहा बोलो जल्दी आगे बोलो, फिर अब करना क्या है? तो कहा कि मेरी अम्मी के अकाउंट में 2 लाख रुपया है, ज़मीन मकान तो हम बांट लेंगे। मेरी अम्मी ये चाहती थी कि ये 2 लाख रुपया मुझे खिदमत के बदले में मिल जाए। मैंने कहा ठीक है, एक कागज लाओ मैं लिख देता हूँ, तो गुजरात के जितने बड़े दारुल लिखता है वहाँ से दस्तखत करा के लेके आ जाओ। अब वो तो चक्कर लगा के हर जगह आया था, वो समझा कि ये जौनपुरी 5 फीट का आदमी, इसको तो इधर से उधर पटा के हाँ कह देंगे और भाइयों को आंखें दिखा देंगे। तो मेरा कंधा क्यों जहन्नम में इस्तेमाल कर रहे हो जाने के लिए? ये तो बहुत छोटा है। नरेंद्र मोदी का कंधा ले लो, वो तो 56 इंच का आदमी है। हम लोग तो ऐसे है कि हवा में उड़ जाते हैं। मैंने बताया ना कि ट्रेन में एकदम बिल्कुल ठंडा हो गया मैं, उसको कहाँ ठंडी लगती है। हम गरीब लोग हैं, समझ रहे हैं कि कोई कहे ना कहे, हैं हम अपनी हैसियत जानते हैं, लेकिन लूटते नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उससे कहा कि बस आप ये कर लीजिए। वो दिन गया, उस गांव में 13 साल पढ़ाया। कितने दिन? फिर कभी मेरे पास आया
اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کو کیا پتا ہے، بیٹے کو زیادہ دے رہے ہو، بڑے بیٹے کو، چھوٹے کو کم دے رہے ہو، بیوی کو زیادہ دے رہے ہو، باپ کو زیادہ دے رہے ہو، تم کو کچھ پتا ہے؟ تمہارے کام آئیں گے، یہ نفع پہنچائیں گے؟ اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اسی قرآن میں پارہ نمبر 30 میں سورہ تکبیر میں غالباً یہ آیت ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبہ۔ آگے اللہ نے کہا جب میدان حشر ہوگا، ایک ایک نیکی کا آدمی محتاج ہوگا، دوڑا بھاگا پھرے گا، اقبال بھائی ایک دے دو نا، ادھر سے کہے گا ڈیڈی آپ دے دو، کہے گا جا پہ جا، ڈیڈی تھا صرف آدھار کارڈ کے لیے، یہاں تو گردن ناپی جا رہی ہے، اگر تیرے پاس ہو 2-3 تو دے دے۔ وہ کہے گا جاؤ جاؤ، میں نے لکھوایا تھا کالج میں صرف ایڈمیشن کے لیے آپ کو، ہو گیا کھیل ختم، نہ وہاں کوئی ڈیڈی رہا اور نہ کوئی پاپا رہا۔ کس چیز میں پڑے ہوئے ہیں ہم آپ دھوکے میں؟ اس لیے میراث جب بانٹنے کی بات آئے گی تو قاعدے سے قانون الہی پر آپ چلیں گے، ہم بھی انشاءاللہ۔ اس کے بعد آیت آخری رہ گئی 11-12، اس میں 2 بات ہے، کل کا خلاصہ۔ جو لوگ اس قانون پر عمل کریں گے، وہ اللہ کے کہنے پر عمل کریں گے، رسول اللہ کی اتباع میں عمل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم انعام زبردست دیں گے، ایسا انعام دیں گے کہ ان کے ایسے محلات ہوں گے جس میں ایسے گارڈن اور باغات ہوں گے، نہریں بہہ رہی ہوں گی، کیا کچھ ہوگا اللہ پاک اس کی تفصیل نہیں بیان کر رہے ہیں۔ اور کامیابی بڑی ہوگی، کامیابی کہتے کس کو سن لیجئے گا، کامیابی ایسی کامیابی، لفظ کامیابی کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کے بعد کبھی نقصان کا خطرہ، یہاں تو روز لگا رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے؟ روز ہی رہتا ہے، تو کون سی کامیابی ہوگی؟ اس کے بعد کہا کہ مگر تمہیں لوگوں میں اے انسانوں اس قانون کو توڑنے والے بھی ہوں گے، اگر ایمان کے ساتھ وہ اس قانون کو توڑ رہے ہیں جیسا ہمارا آپ کا حال ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، اور اس قانون کے توڑنے کے بعد ایمان کے ساتھ ہونے کے باوجود سزا کے طور پر جہنم میں ڈال دیں گے، اور جب وہ رحمت الہی ان کی جوش میں آئے گی تو وہ ہمیں جنت میں ڈالیں گے ایمان کی برکت سے۔ اسی لیے ایمان کی اہمیت بتائی جاتی ہے، لیکن اس فرض کے چھوڑنے سے، اس فرض پر عمل نہ کرنے سے، بندوں کے حقوق کو دبا لینے سے سزا مل کے رہے گی۔ اور اگر اس قانون پر عمل نہیں کر رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے، انکار ہی ہے پورے دین کا، اسلام کا، تب تو وہ ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ کیسا رسوا کن عذاب؟ پڑھ لیجیے آپ سورہ معارج وغیرہ کو، 70 ہاتھ لمبی، 70 گجراتی زبان میں لمبی زنجیر میں باندھا جائے گا، جکڑا جائے گا، لوہے کے توق ڈالے جائیں گے، پانی مانگے گا، پانی پانی کہے گا تو ایسا پیالہ گرم اس کے سامنے لایا جائے گا کہ اوپر کا اونٹ اوپر، نیچے کا نیچے، اور وہ پانی نہیں ہوگا۔ وہ سارے جہنمیوں کا پانی جو جمع ہوا ہے آگ میں جل کر، جس کو پیپ بدبودار کہیے، وہ پینے کو دیا جائے گا۔ اللہ ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔